Time to shoot, kuya. Ayun o, tibay, time to shoot. Oy, narinis. Good ball. Good ball. 2 points para sa blue. Ayun na, Mercado. Pure hard work. Umatake! No good. Nakakuha mo rin. 2 points para kay Mercado. Number 24, kaya sa tibay. Pinasa sa loob, Mercado. Libre. 2 points. Ayan na. Bonbon! 3 points. Ayan o. Ayan na, piyasa sa loob. 21. 2 points para kay number 21. Oy, sino yun? Piyasa sa loob, piyasa kay. 2 points. Oy, piyasa sa kabilang court. Kumata sa loob. Oy! Ay. Bonbon! 3 points! Oh my God! Nakawa. Ayan na. Tumira si Internet. 3. Ayan na. Si number 20 pero si Internet nakabak. Pinasa kay number 13. Pinasa ulit kay 21. 2 points. Ayan na si Clyde. Mataas sa loob. 2 points para kay Clyde. Ray Gonzalez pinapatay si Chenby. Ayan na, natapik. Ayan na, Punpunan mo. 2 points para kay Punpunan. 10 to shoot. 5 shoot. Oh my God, pass. Pure hard work. Ipinasa kay Tibay. Oh, 2 points na naman. Grabe na sa Ibanez for 3. 0, pinanik kay Tibay. Uy, Gonzalez. Number 13. Tumira ng 2. Pasok. Pinapababa sa Mercado. Never. 3 points. Para Balita. Pinasa kay Ibanez si Ibanez. Ayan na. Kumata sa loob. Uy, nakakuha. Na foul. Pinasa kay Nieva. 10 to shoot kay Bigang Oso. Nieva, wow! My God! Sa mga Balita. Uy! Grabe ang pektus! Oh my God! Happy birthday ang hawak. Ayan na, si Dalila. Ay! Aliu! Uy! 2 points para sa Violet. 5 seconds left. 3 seconds left. Ayan na! Basket. Mga kaibigan. Ayan na, pinasa sa kalaban. Bonbonan mo. 2 points para kay Bonbon. Panampo, babawiin ni Gento. Airball. Attorney, pinasa kay Ibanez. Si Ibanez. 3 points. Ayan na. 30 shoot mga kaibigang Oso. Pinasa sa loob. 2 points para kay Romero. Ayan na, si number Tibay. Mac. Kumata ka sa loob. Libre. Kala ko dadagda. 2 points para kay Mac. Panampo. Pinasa kay number 16. 2 points. Hindi niya nakuha. Number 16. Tinitigan lang. 2 points. Pero may Tibay. Oy, ano yun? Tibay. Pinasa sa likod pa rin. 10 to shoot. Clyde. 2 points. No good pa rin. Bongo, nakuha ang bola. Tibay! 3 points! Grabe na to ah. Oy! Number 16! What is that? 3 points! Ayan na. Tibay! 2 points! Umisplit na move. Pinasa. Kay number 0. Mataas sa loob. 2 points! Para kay number 5 to shoot. Natapik ang bola. Aray ko. Kay number 16, dakdakan ko yan kung ako yan. Time out. Panampo. Oy! Pinasa kay Mauricio. 3 points. Panampo. Umihito. Oh my God. What was that? What a spin the move and in moving back. Ayan na, Tibay. Tibay now good. Ayan na naman. Attorney. 2 points para kay Attorney. 20. Good. Panampo. Attorney. Patay ka.
pinarin sa mukha. Ibay. Pinasa kay Makmak. Makmak! Oh my God, downward. And the shoot. Oy! Mauricio no good. Pero si Gento nakabang. 2 points para kay Gento. Ayan na, Mercado. Mercado may nakabang agad. Pero si Tibay nakabang. 2 points. Oh, it's no good. Ayan na naman. Same play. Tibay, 2 points. 61. Makmak kumatang sa gitna. Umarang di pa. Yun, napeke. Mauricio, pinasa kay Gento. Gento, 30. Oh my God! Pasok. Umalog yung... Ayun na, Gento, grabe. Yung in-intercept pa. Attorney Mauricio! 3 points. Tablado na. Tama. Tama po. Oy, grabe yung pali! Oh my God! 4 seconds bago ipasa. Gento, pinasa kay number 13! Inais pa si Bonbon. 5 to shoot, kaibigan Bonbon. Nieba! 3 points! Nako, pati ako na peke. Oy, grabe, nasupan ng kanto. Ayan na! Kuya Makmak, dakdakan mo! Ayaw mo. You want. Pure hard work, 10 to shoot. Ay, nag-free throw lang. Nag-free throw lang. Ang ganda na. Pumangit pa. Ayan na. 2v1. Pasok. Para kay Panabo. Concepcion Clyde. Anong gagawin? Pinasakit Tibay. 10 to shoot kay Bigang Oso. Oh my God! 2 points. Para kay Tibay. Pinasa sa loob. Tibay. Oy! Easy 2 points para kay ano. Time out po. Ay, good. Ay, pasa na yung bola. Time out. Oh my God. Sige po. Sabi mo, reserve na lang. Reserve. Kom! Reserve na lang. Reserve. Sige po. Pag-shoot daw. Clyde! 3 points para! Yung ring, yung ano, net kasama yung ring. Ayan na, Clyde! Concepcion! Binaw! Attorney, wala sa loob. Attorney, nag-bounce pass. Oy, sa Balsa, nakakuha ng bounce sa Balsa. Takina agad yung blue. Yung blue. Attorney, Mauricio 2 points. Yes. 7. Aga. Ayan na! Nieba, 3 points! Grabe ka na sa loob! Mr. Attorney! 2 points para kay Attorney! Ayan na! Mauricio! Nakagawa ni Tibay si Mauricio! Ayan na, Tibay! Nagigigil! Nabibilis yung tumakbo! Oh my God! Oh! Ang sakit sa ulo! Oy! Attorney! Grabe si Gento! Ayan na! Grabe, Attorney! Tumapon! Oy! Ayan na! Sunny Boy! 3 points! Po dito. Ayan na! Attorney! Oy! Gento! 3! Panambo nagmamadali! Pinasa kay Pau! 2 points para kay Pau! No good! Malakas masyado. Pero si number 0, 4 niya kalaban. 10 to shoot kay Bigang Oso. Oh my God! Panambo, pinasa kay Pau! Takina sa loob. Pero si Attorney. Pau! Libre! 3 points! Ayan na! Panambo kasama si Attorney. Attorney tumira ng 2. Pasok. Ayan na, Tibay! Masyado malakas. Oh my God! Nakakuha ng pause. Sa Quezon, obyo. Ayan na! Ay! Pinasa sa loob. Panambo! Pinasa kay number 0. Grabe ang connection. Yan sa kay Makmak. 10 to shoot, Kuya Mac. Pepekayin niya ba? Atakin niya na yung loob! 2 points para kay Makmak. Peke. 10 to shoot, kay Bigang Oso. Panambo! Atakin niya ba yung loob? 3 points? No good. Pero si Makmak nakuha ang bola. Pero si Ibanez nakabang. 2 points para kay Ibanez. Ayun na. Pure hard work. Binubomba si Pau. Oy! 2 points para kay... Ayun, di ba si Pau yun? Tibay. Power rebound para kay Tibay. Oh! What is that?
Good! Oy, ang haba mo, boss! Nasa kay Pau. Nasa kay attorney, nasa kay number 0, 10 to shoot. Uy! 2 points, no good. Pero si attorney naka-abound. 2 points para kay attorney. Nasa kay Pau. Attorney, eto yung 10 to shoot. Uy! 3!